ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ କଳିଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ? 2000 ମସିହା। ଆଜି କେତେ ମସିହା ଚାଲିଛି? ଏମାନେ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ବସି ଆଏସ କରିବା ବୟସ କରିବା ନା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ये दुईटा शास्त्र अच्युतानंद जगन्नाथ दत्त जगन्नाथ किए से मोलाकात निम नुहे। जगन्नाथ किए तुम शरीर अच्छा सी जगन्नाथ किए ना तो शरीर रही मन्नाथ जगन्नाथ मधुगुरु जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु। ये चांगाल विप्र पाखर समस्त कहते मन्नाथ मोर ये नाथ गुरु प्रभु जगत नाथ सी मन्नाथ जगन्नाथ मधुगुरु जगत गुरु मजी गुरु जगतर गुरु मन को एठी तो ये कथा विषय कहि सारा परे मन्नाथ जगन्नाथ मधुगुरु जगत गुरु मदात्मा मो भितर जे आत्मा एठी जेते जण बसुन समस्त को भितर से आत्मा एठी बड़ सान किए गो बाबू ये ओठाखिया बस्ट मय ओठाखिया चांडाळ विपुर माने सब गुड़ धोई जल दो तुम खाऊ कि से निर्बंशा मरुदा गुड़ घाई पचि पत्र बाकी से गुसाई गुसाई के रे गोसाई ए गुसाई आसती ये चांडाळ माने कर कि टिके चखु थाऊ कोना बुद्धि थाऊ कोना बातुल होई छथि समस्त तेणु से ये धर्म कौटी कि प्रकार अच्छी ये जानते जगन्नाथ तत्व समस्त कहते ये जगन्नाथ को निंदा कर जगन्नाथ को आम निंदा कर तुम निंदा कर बस हरियाणा विश्ववासी जिते सब बड़ बड़ बाबा कारिया बाबा पाखु आरंभ कर सब बाबा को धरी निए जदि जीतिज गला काटिकी पेट काटि तार हाथ धरे श्री गुरु को नाम आउ मुखरे नेदी ना बसी सब सब छाड़ी दिए गुरु को पाठ थिला सदगुरु पाठ थिला 4 जुग धरी एबे श्री गुरु को पाठ श्री गुरु व्यतीत उद्धार नहीं तो ये नीला पाठ थिला छाड़ी दियो ये नीला पाठ को नीला को समस्त आछंती तुम भी आछो मु भी आछी समस्त आछी किंतु कली करुणार जुग से कहले कली करुणार जुग म्लेच्छ निबह निधने करयसी करबाळ तुमके तुमी गति मुपी कर म्लेच्छ म्लेच्छ सब मिछ कथा कहू शास्त्र गीता पढ़ुती पढ़ी सारा पर मिछ भागवत पढ़ुती पढ़ी सारा पर मिछ से तो सत्यर ज्योति सत्यर किरण जाली समस्त को पाखे घरे घरे भागवत गीता शास्त्र 12-11 मास से उपास रहिबो काटी मास होला पर ताकि भूख लागि कि भूख बोले सला गोटे मास आम खाइबा को पाउछु किंतु जे गोटे मास व्रत करिया पूर्व ता ता गदिर पेटे खातरे से खासी मांस चुबे देथिबो गोटे मास खाइबोनी माछो मांस पूरा एकदम पानी करके पी देथिबो बेसे ता ब्लड रो से मांस रो सजाई नै कि ता हाथ मुंड थिबो नि कि हेले चांडाळ निराम खाउछु निराम को जानिछु खिरोइठा निरोइठा ओइठा जानिबे तो हरि तो सुदुइठा नियोइठा को पद एभली नाम के संसार अछि जो नाम द्वारा तुम उद्धार हबो उठ हलिबो नाही जीव हलिबो नाही नाम चलिथिबो को नाम केउ नाम धरी डाकिरी तुमको तुम्हें जे सर्व नाम धरी को नाम धरी तुम डाकिरी तो सब नाम होइछो नारायण नाम तुम्हें राम नाम तुम्हें कृष्ण नाम तुम्हें जगन्नाथ तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तुम्हें ये विभिन्न देवा देवी तुम्हें तो ये नाम भीतर को नामटा भजिनी कह
ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ କାହିଁ ଯେ ତମକୁ କହିବ ଜଣେଇବ, ଇଏ ତ ଗୁରୁ ମାନେ ଖାଲି ନବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣା ସାଲାମି, ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ସାଲାମି ଦିଅ, ଧୋତି ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି କାଢି ମାରି ଦିଅ। ଆସିବ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଖାଲି ହାତର, ଗଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଦିକି ଯାଉଥିବ, ଗଧ ବହିକି ନେଇଯାଉଛି, ଗଧ ଲଦି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଏବେ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ବାଲିନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ାନନ କର, ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କର, ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ସିଏ, ଇଏ ବାଲିନ ହାଇସ୍କୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ମୋ ମାଙ୍କ ପରାୟଣ ପରେ ଗୁରୁଜୀ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଖବର ଗଲା ଆମ କାନକୁ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍, କମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଦି ତିନି ଥର ତାକୁ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ନେଇକି ତାକୁ ଥାନା ଛକ ନେଇ ଦେଖେ, ସୁସ୍ଥ ବି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଗାଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଆପଣ ମୂଳ ଜାଗା ବାପ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି, ଏଠି ରହିବିନି। ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିବି ହେଲା ନାହିଁ, ମୋ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କହିଲେ ତା ତ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ତାହେଲେ ମରମ ଲାଗିଲେ ତୁ କାନ୍ଦେଲ ପାସ, ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ? মন মালা হৃদয়তে জপি, তাতে ইষ্ট রূপ দেখি, শ্রী গুরু দাতব্য মালা শ্রী চৈতন্য সাথী। মনমালা হৃদয় জপা যায়, ইয়ে না সেই কপড়া ঝুলা ভিতরে পকাই ଦେଇକି ମାଛ କିଣିତେ ଯିବ, ଆଉ ସେ ହାଟ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବ, ଏଡେ ଭକ୍ତିଆ। ବିଭୁ ଭାଇ ଖାତା ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛି କି କିଏ ବୁଝିବ ନା, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ସମୟ କାହାର ଅଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାସ ସାରା ସେଇଆ ପଢିବା, ଖାଲି ହବ କଣ? ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ ମୋକ୍ଷ, ବିଶ୍ୱାସ ପଦ ପାଇଲେ ଦାସ, ଚିହ୍ନିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଆମେ ଢେର କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଜାଣିଛୁ କି? ମୁଁ କିଏ ମତେ ଜାଣିଛି କି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ କାଳସ୍ୟ କୁଟଳା ଗତି। ଆଜି ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି, ଇଏ ଘୋର କଳି, ଚାରିଟା ଯୁଗ ଅବସାନ ପରେ କାଲି ସେ କଥା ଆମର ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ନକ୍ସ ଦେଖାଣି ଯାଉଥିଲା ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପଳାଇଲେ ତାରି ଧର୍ମ, ପଳାଇଲେ ତାରି ଧର୍ମ ବାର କହି ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ ଫେରାଇ, ଚାରିଦିକେ ଚାରି ଧାମେ ବସାଇଲେ ନେଇ।